Alright, time check 4:30. So napatay 30 minutes to prepare. So namin diri sa second Mayor Georgia Endurance Challenge sa Clubber. So ulan-ulan ang panahon. So ride safe sa tanan riders na participate no diri sa second Mayor Georgia Motor Racing Endurance Challenge. So muna yung mga riders guys. So engine start na. So kana ulan-ulan good. Shout out. So ulan-ulan ang weather condition pero careful tanan riders no. So 5 AM jump up na tanan riders. So kita-kits dia sa bumagihan tanan sa dalan. Ride safe. Alright, prepare na for jump off guys. Let's go. Ulan-ulan. Pero hopefully mag-safe ta na no. Ang atong una ng finish line is nasa atong mga balay, atong pamilya pag-uli na to. So ride safe sa tanan participants kay ulan-ulan ang panahon. So gibuyan na ang mga tri-cab. Follow na kami mga riders, mga motorcycle riders. So let's go. Okay, last 1 minute. Okay, let's go. Ride safe. Let's go. Let's go! Ulan-ulan. Sugmula no? Grabing ulan. Chill rise na kay ulan. Let's go. Katay Teddy. Shout out katay Teddy.
baso. Shout out kay Lumang ba cellphone wala basa. Oh, ampayon photo ops guys. Dili lang ta kay gubang cellphone na basa daw lang. Ampayon photo ops. Touchdown Tandag City. Kawa to si Bal Parker og si Brother Vic Pedro Ipay. Oras ay oras. Touchdown Tandag. Let's go. Welcome to Tandag. Ah, pirma no? Mga pirma ni. Oy, ikaw nila. Nangagi ng mga tricab 65. Pagbutar 65 din no? Tanginan ko number mo. 60. Pop, sticker pop. Na, sigurado. Basa ang sticker? Basa, na pop. Wala ko mapil, oy, Marshall na ako. Ako katag sticker ah. Uy. Hai Paiso. 21 Brad. Wala si ate. Uy. Ikaw na day. Wala mapil. Sino man? Si ate, ikaw ba? Abroad naman siya. Alright. Dol, thank you. Pop up. Alright. This is it. Grabe rin or shine. Pero goods kayo. Thank you. Thank you kayo kay grabe ang experience. Hello ma'am. Grabe ka na sa mga experience. Grabing ulan. Pagbuhi sa grid, kusog ang ulan. Tapos ni puno ang ulan sa may Kabadbaran area na. Rain or shine. Woo! Thank you Clubber. Version 2. Sarap ulit-ulitin. Halakahan ni ulan na. Let's go! Di ulan na. Padulong namin sa final checkpoint guys, sa finish line. Woo! Time check 2:30. Sarap! Ang sarap ng feelings pag maka-achieve ko talaga ng endurance. Grabe rin or shine yung dinaanan no. Pero iba pa rin yung feelings. Sarap talaga. Let's go. Thank you. Okay. Let's go. Grabe daming flagman. Woo. Thank you. Hey. Mark. Okay, photo ops.
Shoutout ka, shoutout. Shout out! Ride with GC. Di ba ka cellphone? Imo ra. Kaway sa first to arrive. Last to arrive.